Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, au sujet de la représentation machine des graphes, on peut encore faire d'autres représentations. Par exemple, nous stocker au Hadouk les liaisons, c'est-à-dire les arêtes ou là, les arcs. Donc, pour faire ça, euh, donc le résultat final va être بحال هكا. غتستوكي واحد الطابلو غيكون فيه لي ريزولتا غيكون فيه دي زارك ولا دي زاريت هنا سي سون دي زاريت وهاد سميتو الجراف اللي عندنا فيه لي بوا دونك يعني هادوك لي زارك ولا لي ليزون فيهم دي بوا فيهم واحد الكوست دونك فيهم هاد الكوست سيتادير باغ اكزومبل الا بغيت نمشي من واحد مدينه لمدينه الاولى للمدينه الثانيه عندي مثلا ساعة الطريق اوكي الا بغيت نمشي من المدينه 1 للمدينه 3 خصني 4 سوايع ديال الطريق دونك هذاك لو بوا يقدر يكون 4 سوايع الكيلومتراج اي انسي دي سويت سا ديبون دو بروبليم اوكي دونك سوبوزيو هنا عندنا واحد الكراف افيك بوا اوكي دونك هنا ممكن نستوكيو هاد لي ليزون وليو دو ستوكي هاد لي سومي كنستوكيو حنا غير لي ليزون نشوفو شحال من ليزون عندنا وغنستوكيوهم في واحد الطابلو دي زارك ولا الطابلو دي زاريك دونك الفكرة هي انك donc on peut encore faire mieux et représenter un graphe avec une structure de trois champs donc تقدر دير واحد structure يكون فيها trois champs le premier champ هو شحال من سومي عندنا donc deuxième champ c'est شحال من ليزون كاينه و troisième champ غيكون عندك واحد الطابلو دو structure arc qui est composé de trois champs donc هاد la structure تاعي غتكون فيها trois champs donc يكون فيه l'extrémité initiale l'extrémité terminale و البوا دونك انت غتستوكي واحد ستركتور هذيك ستركتور بعدا غيكون فيها غتحط فيها دي زانفورماسيون البروميير انفورماسيون خاصك تحط شحال من سومي عندك اوكي عندك 5 باغ اكزومبل وتستوكي شحال من ارك اوكي ملي تستوكي شحال من ارك لا بروشين شوز ستوكي سي شحال من ليزون كاينه اوكي غتشوف شحال من ليزون دونك اون فوا تعرف شحال من ليزون كاينه عندك غتعمر داك الطابلو دونك غتحط الليزون الاولى غتحط ليكستريميتي انيسيال ليكستريميتي فينال و البوا وتعمر داك الطابلو كامل دونك سي سا لا ريبريزونطاسيون ديال هذا دونك اون فا فير l'implémentation. C'est pas l'implémentation, c'est simple parce que c'est seulement il faut créer la première structure et la deuxième structure وندير واحد الطابل ولا غتكري غير اون سول ستركتور اللي هي ارك وهادو تحطهم غير في البروغرام ديالك دونك اون فا فوار دونك نديرو كوم سا دونك اون فا اوفرير دونك الا بغيتي دير بروجي جديد غدير نيو بروجيكت هنا دونك انا ديجا كنت درت البروجي سميتو ارك بديت فيه دونك عندنا لا فونكسيون main هي donc ce que tu vas faire c'est que il faut créer هاد la structure donc هاد la deuxième structure اللي كاينه ici c'est celle-là فيها l'extrémité initiale l'extrémité finale et الكوست اللي هو البوا اوكي دونك نتا بالنسبه لهداك النومبر دو سومي ها هو النومبر دارك 600 دونك ممكن تكريي ستركتور اخرى ici comme ça c'est petit دونك ندير هاديك comme ça ممكن تكريي ستركتور اخرى دونك هاد ستركتور تسميها اوكي ستركتور اش غيكون فيها قلنا غيكون فيها ان و ام واحد طابلو دارك اوكي ارك دونك هذاك الطابلو غتسميه ارك وتعطي باغ اكزومبل واحد الفالور ماكسيمال تقول انه الماكس 650 دونك هنا تسميه غراف حيت غتستوكي سولمون لي غتستوكي هادوك لي غتستوكي لي زارك كوم سا ممكن دير هادي وتجي لهنا ملي تبغي تقرا هذا خاصك ديكلاري واحد لارك هنا
et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, donc on peut le faire. غتجي لهنا غتديكلاري واحد الجراف جي نسميوه جي. سي سا الجراف ديالنا. دونك غنمشي جي ان جي على بوزيسيون ان جي على بوزيسيون جي في خصك تاكسيدي لو شون ام. اوكي دونك دابا نساو كاع هادو. اوكي دونك غتقرا هادوك ليليمون وغيبقى لك انك تعمر هاد الارك. دونك ما نديروش كاع الديكلاراسيون هنا. دونك انت راه عطيتي ان و ام، انا سولون لو نومبر ديال هاد لي ام غنعمر. دونك غنقول لك بخانت اف دوني يو. اوكي donner U scan. Donc pour faire ça, donc on va déclarer au bas int U vc. Ok scan là بلا ما نديكلاري اوكي باسكو غنمشيو نقراو 1 à 1. donc غدير D وغتاكسيدي l'adresse de quoi. donc l'adresse ديال J point غتمشي l'arc à la position I وخصك تاكسيدي ل C. voilà c'est pas C c'est U. donc c'est ça. غدير لا ميم شوز بالنسبه للاخرى بالنسبه لهذيك. دونك غندير كوم سا باش يبان هادشي. دونك غتمشي دابا غتشوف لو في دوني في غدير له كوم سا وهنا دوني الكوست غتاكسيدي الكوست. اوكي دونك سي كوم سا. ابخي ملي تسالي غدير لافيشاج print f affichage. ok ندير comme ça on va dire هذيك. donc on va afficher. donc غتمشي دير u دير واحد اسباس. اوكي ابري ça غتافيشي le print f. ok on affiche داك لو كوست. دونك ندير واحد اسباس حتى هو. دونك ما نديرش الميم ستركتور اللي كاينه في الاخر في البي دي اف. ندير اون ستركتور. دونك هنا غتافيشي الفي. اوكي في وابخي ça d'afficher le cost. donc on va voir واش ça marche. وملي تسالي خصك دير كوم سا ترجع للسطر. donc ندير بعدا سميتو. donc il a dit quelque chose. c'est langage 600. donc langage C خصنا ديكلاريو هنا لو i وتا هاد لو i نحيدو كوم سا. اوكي دونك سي سا. نمشيو للبارتي ديال فوقها باش نشوفو لي زارك كومون اي سون. دونك كيما تشوفو هنا عندنا كومبيان دارك 1 2 3 4 5 6 7. عندنا 7 لي زارك ici. donc on va mettre 7. donc c'est pas les sommets c'est les sommets. عندنا 5 د لي sommets و 7 لي زارك. اوكي هنا c'est les sommets qu'il faut donner mais c'est pas grave. donc نمشيو للاول. donc عندنا 1 2 والكوست ديالو سي 1. اوكي عندنا بالنسبه للاخر نشوفوا بانه فيه جوج. نمشيو نيت مع دوك الارقام 1 2 3. دونك فيه نقولوا فيه somme 2 و somme 5 بالنسبه لو بوا سي 2. الاخر فيه 5
4 و le poids c'est 3 الاخر فيه نقولو 4 3 و le poids c'est 5 الاخر فيه جوج 3 و le poids c'est combien c'est 3 و الاخر فيه 1 4 le poids c'est 4 c'est 4 donc c'est 1 3 donc بالنسبة لهذا 1 3 و le poids c'est 4 mais قلبناهم دونك نحطو هنا 3 اوكي بقى جوج و 4 دونك جوج 4 نحطو 2 دونك هنا راه عندنا جوج حيت واحد غادي هكا واحد غادي هكا واحد فيهم عنده البوا 1 والاخر فيه البوا 2 دونك انا خديت غير واحد فيهم دونك في لافون غيكون عندك لافيشاج كوم سا دونك ها اليو غادي ل في اوكي والكوست هو 1 يو غادي ل في والكوست هو 2 يو غادي ل في والكوست هو 3 اوكي دونك باغ اكزومبل عندنا 4 غادي 3 دونك 4 غادي 3 والكوست هو 5 سي سا l'implémentation ديال هذا donc simple à faire donc c'est pas quelque chose compliqué donc ça a été deux structures ou implémenter directement donc c'est pas très compliqué donc غنحط الكود في الجيت هاب نعطيكم الريبوزيتوري في الديسكريبسيون دونك الا بغيتي دير كوم سا لافيشاج راه ساهل غير غتمشي تبدل تافيشي هاد لي تيغي اونتر بارونتيز et tout ça donc c'est pas compliqué donc en général عندنا بالنسبه la représentation machine des graphes راه عندنا plusieurs représentations on peut faire plusieurs représentations انت خصك تشوف على حسب داك البروبليم اللي عندك شكون فيهم اللي غيكون simple à manipuler اوكي دونك في لا بروشين شابيتر غنبداو سميتو l'exploration d'un graphe mais avant ça donc on va dire l'implémentation avec Python ou l'implémentation avec Java mais il faut une playlist à part donc هذه غتبقى seulement pour le C++ donc bon courage ما تبخلوش علينا بواحد سبسكرايب جيم donc et partagez